अरे दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन जो है सारा उसका साथ जो बेईमान करेगा उसका परिणाम राम नाम सत्य है। Rare signaling very danger. I mean, Tutu. I mean Tutu Haida. अरे नामो रंजन पंडा, नामो अजिता, नामो पृथ्वीराज, नामो चित्तोदा। अरे नुहे शंकर की, नुहे नवीन। अरे मु हूँ ए नाट्य जगतर नुआ भिड़िया। I mean, Tutu Haida. Rare signaling very danger. अरे जैसा को तैसा कामोटा पूरा बराबर। I mean, Tutu Haida. अबे बहानते सारे सोड़ा मो पीड़ीटा सरी गला बे कौन तो पाखरे पीड़ी अच्छी अबे दे पीड़ी थिले गुट्टे पीड़ी दे बे मते सारे एते बड़ लोक आपण ये बीड़ी छाड़ी की सिगरेट पीवा कथा खाली बीड़ी टाणी शांति काहे की कहले बहानते सारे ए टुट्टू हाइदर ना भाग्यटा खराब पे भाग्यर विडम्बनार ए टुट्टू हाइदर आज छोट हो जाइछि बे छोट हो जाइछि। अरे जो दिन ए टुट्टू हाइदर रेड सिग्नलटा चली जीवन ए टुट्टू हाइदर भाग्यर तालाटा आपे 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 खोली जीवबे। बोते तो टिके डाउट लागुची ये चाबी मिलिले तो ना 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 मते टिके डाउट होची केबे तुम भाग्यर ताला खोलिब आ तुम रेड सिग्नलटा जलिब मो भाबे कारण अबे दुर्घटना सारे टुट्टू वो टुट्टू हाइदर जानी चुना सारे अरे रेप बड़ा ब्लैक मार्केटिंग हो जुए टुट्टू हाइदर रो पैसा आउ सुंदरी सुंदरी झियो मानंको धर्षण करिबा होची ए टुट्टू हाइदर रो हिसाबे। मते रकाना कहूची रकाना मो मुंडटा जदि बिगिड़ी गला छड़ा तो जीवनटा को पूरा पूर्णछेद पकई देवी बे मारी देवी। कौन कहिलु सारे कौन कहिलु बे मो कौन कहबी सारे अपेक्षा करिछि ताला चाबिटा कथाटा कहउथिली ना से सल्ला चाबिटा जे कोठी रहिला मो भी ए महांती सारे सुजो तू केवल गोटाए
সুযোগକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଆରେ ଯୋଉଦିନ ସେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗଟା ଏ ଟୁଟୁ ହାଇଦର ହାତରେ ଖସି ପଡ଼ିବ ନା, ଛଡ଼ା ଦେଖିବୁ ଏ ଟୁଟୁ ହାଇଦର ରେଡ୍ ସିଗ୍ନାଲ ଜଲେଇ ଦବ ବେ। ଚାବିଟା ମିଳିଯିବ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ତାଲାଟା ବି ଖୋଲିଯିବ। କିଏ? ଓ ସେନାପତି। আরে কি আম বিরুদ্ধে কোণ রেড সিগনালটা জলেই দেলা, তুমি সিধা আম আড়কু রেড সিগনাল দেইকি আসিছ। আরে বন্ধু, সেনেতে কিছু নহ। ମୁଁ ଆସିଛି ତୁମ ପାଖକୁ, କିଛି କାମ ନାହିଁ। হোয়াট কাম? অবে কি কাম অছি? এ টুটু হায়দর রেপ করে, মর্ডার করে, ড্রাগ বিজনেস সবু করে, ଆଉ ତା ଛଡ଼ା କିଛି କାମ ଜାଣେ ନା। ହଁ, କିଛି କାମ ଜାଣେ ନା। আরে বন্ধু, ତମକୁ କିଛି ନୂଆ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। কাম? ନୂଆ କାମ? ଆରେ ସେଇଟା ପୁଣି କ'ଣ? ରାଜାଙ୍କ କାମ। What? ରାଜାଙ୍କ କାମ ପୁଣି ଏ ଟୁଟୁ ହାଇଦର କରିବ? ହଁ ବନ୍ଧୁ, ରାଜାଙ୍କ କାମ। ରାଜାଙ୍କ ପତ୍ନୀଟା ମରିଗଲା, ତାର ଗୋଟିଏ କୋମଳ ଶିଶୁପୁତ୍ର ଅଛି। ଶିଶୁପୁତ୍ର ବି ଅଛି? ହଁ, ତାର ଲାଲନ ପାଳନ ପାଇଁ ମହାରାଜ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେ କାମ ତମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବନ୍ଧୁ, ତମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଟୁଟୁ ହାଇଦର ପୁଣି ତୁମ କାମ କରିବ? ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ଏ ଟୁଟୁ ହାଇଦର ସେ କାମ କରିପାରିବନି। আরে বন্ধু, আরে তোমার ভাগ্য বদলাইବାକୁ চাও তাহলে ମୋ ସହିତ ହାତରେ ହାତ ମିଶାଇ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ କୁହନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ, ତମେ କରିପାରିବ ନା ନାହିଁ? ସାରେ ମତେ କାହିଁ ଏ ସେନାପତି କଥାଟା ଓଡୁଆ ଓଡୁଆ ଲାଗୁଛି। ଆରେ ମତେ ବି ତ ଟିକେ ସନ୍ଦେହ ଲାଗୁଛି। আরে মহান্তি, ସେନାପତି ବାବୁ, আরে কিছু চিন্তা করনি। আরে মু যাহা কহুছি থরে মন ধ্যান দেই চিন্তা কর, তারপরে কহিব। আরে মু যাহা কহুছি থরে শুনি যাও। କହିଲ ଦେଖି ତମେ କ'ଣ କରି ଆମ ସାରଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ ବଦଳେଇ ଦେବ? ଆଉ শুনি যাও। আরে বন্ধু, আরে কোণ হলা মুন্ডরে হাত দেই বসি পড়িল? এ বন্ধু, কোণ হলা মুন্ডরে হাত দেই বসি পড়িল কহিল?
এই সেনাপতি বাবু, আরে ମୁଁ ତ ଭାବିଥିଲି ତୁମେ ଗୋଟାଏ ଗ୍ରୀନ ସିଗ୍ନାଲ, ହାଇସ୍ ହେଲେ ଶଳା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତୁମେ ତ ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ରେଡ ସିଗ୍ନାଲ। ଆରେ ମୁଁ ଭାବି ନଥିଲି ତୁମେ ଗୋଟାଏ କୁଖ୍ୟାତ ହରାମଜାଦା, ହେଲେ ଏବେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ତୁମେ ପୁରା ଚୈତାନ ଚୈତାନ। শৈতান বুদ্ধিরে কেতে আগକୁ ଯିବ। খালি চিন্তা কর বন্ধু, খালি চিন্তা কর। ଏବେ কহ বন্ধু, ମୋ কাম ତମେ କରିବ ନା নাই? ତୁମ କାମ ଏବେ କଣ ହେଲା ବନ୍ଧୁ? ଏମିତି କଥା ହଉଛନ୍ତି? କଣ ହେଲା ବନ୍ଧୁ? ଏମିତି ଚୁପୁର ଭାଷର କଥା ହଉଛ? আরে চিন্তা করନ୍ତୁନି বন্ধু, তবে চিন্তা করନ୍ତୁନି। রাজ্য সাঙ্গরে আর সোনা রূপারে বি তোমাকে ভরি দেবি। আরে বন্ধু